वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एनिमास लाइफ। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली में मुझे एक फ़ोन लेनी है, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सी फ़ोन लेनी है। तो अभी यहाँ मुझे जानी है जरीर बुक स्टोर करके एक शॉप है यहाँ पे, हुफ में ही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आईफोन 13 पिंक 128 GB की ले लूँ। मैंने तो कुछ प्री ऑर्डर किया नहीं है, बट इफ़ यहाँ शॉप में अवेलेबल है तो मैं वही ले लूँगी। इफ़ मुझे हैंड टू हैंड मिल जाती है तो चलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो मैंने कैब बुक कर ली है और कैब आती ही होगी। तो चलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय। لا هيك تصير حد واحد زين. هي واحدة تقول لها سوري لأيش بدك. فهمت كيف؟ انا عرفت. فأنا أخذها وجلست زي ما تنزل الفيلم. في التيك توك بعد يومين. الله كيف تسمع صوت